समस्त को मोर नमस्कार। आज 56तम अध्याय को आपण समस्त को मु स्वागत करुची एवं आज आलोचनार विषय रही अवधूत तत्व एवं आम पाखरे आलोचक भाव अछंती प्रोफेसर वैष्णव चरण सामल। तेणु आज अध्यायटी को आलोचना करने पूर्व मु प्रथमे लिप्सा महाराणा मैडम को अनुरोध करी जे से प्रारंभिक संगीत गान करी आज अध्यायटी को आरंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नमस्कार, मु लिप्सा महाराणा। नमस्कार जनाइबी आमर पूजनीय कुलपति डॉक्टर संजय कुमार सतपथी सर को। नमस्कार जनाइबी आमर रजिस्टर पीताम्बर भोई सर को, आवर काउंसिलर मेजर डॉक्टर जयदेव साहू सर को। प्रणाम जनाइबी आज मुख्य अतिथि प्रोफेसर वैष्णव चरण सामल सर को। अनेक अनेक शुभेच्छा जनाइबी मैम प्रत्याशा धड़ सर, वाल्मीकि करुआ एवं सुब्रत माझी सर को, और जिते भी मोर गुरुजन अच्छा समस्त को मोर प्रणाम। प्रियर छात्र छात्री, आज 156तम अध्यायर प्रारंभिक संगीत मुझे गान करने जाऊँगी। तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तुम्हें बंधु, तुम्हें सखा, तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तुम्हें बंधु, तुम्हें सखा, जो ही देखे नाना रंगे, तुम छवि अंका, तुम छवि अंका, तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तुम्हें बंधु, तुम्हें सखा, गगने पवने जल स्थल बने सात सुरे शोभे तुम नाम, जड़रे जीवरे प्रतिटी अणुरे पाइछि मो तुम दर्शन, तेणु सीना मो मनरे नाही टिके दका, नाही टिके दका, तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तुम्हें बंधु, तुम्हें सखा, फूलर महके फकीर कुंजने नद नदी सागर सुरे, सबुरे परसे विषादे हरसे हसुथा जे केते रूपरे, जही देखे नाना रंगे, तुम छवि अंका, तुम छवि अंका, तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तुम्हें बंधु, तुम्हें सखा, तुम्हें बंधु, तुम्हें सखा, तुम्हें बंधु, तुम्हें सखा। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को अथरे मोर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद लिप्सा महाराणा। आपण खूब सुंदर भाव स्वागत संगीत परिवेशन करी आज कार्यक्रम टी आरंभ कले। आज कार्यक्रम विषयटी हूँ अवधूत तत्व। आज कार्यक्रम आम अवधूत जो पुराण शास्त्र आम श्रीकृष्ण मुखर जो अवधूत प्रसंगटी शुणी आसीचु वर्तमान पर्यंत, आज पर्यंत, एवं से अवधूत प्रसंग आम समाज को सब गोटे ज्ञान, गोटे नूतन दिग्दर्शन प्रदान करने सब चेष्टा कर अवधूत तत्व विषय आज अधिक किसी जाना, अधिक किसी शिखा। तेज आज कार्यक्रम सर्वप्रथमे मु स्वागत करने को चाहिए आम माँ माणिकेश्वरी विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार सतपथी महोदय को। तत्सहित स्वागत जनवाक इच्छा प्रकाश करी कुल सचिव
श्री पीताम्बर भोई महोदय को एवं अन्यान्य समस्त अध्यापक अध्यापिका समस्त छात्र छात्री समस्त श्रोता बंधु मानू मु स्वागत जनइबी। आज कार्यक्रम तत्पर परे मु अभिभाषण प्रदान करने अनुरोध करी श्री पीताम्बर भोई महोदय को। धन्यवाद श्रीजुक्त वाल्मीकि करुआ सर। समस्त को नमस्कार नमस्कार जनइबी आमर प्रिय पूज्य कुलपति प्रोफेसर कर्नेल प्रोफेसर संजय कुमार शतपथी सार को। आज ये अवसर आम माँ माणिकेश्वरी को प्रार्थना करवा सार जल्दी ठीक ही जाए आशु आरोग्य कामना करी। आज माँ माणिकेश्वरी विश्वविद्यालय 156तम प्रेरणादायी वक्तृतामाला उत्तिष्ठतर सभापति मान्यवर कर्नेल प्रोफेसर संजय कुमार शतपथी सार, सम्माननीय वक्ता प्रोफेसर वैष्णव चरण सामल महोदय, सम्माननीय डेप्यूटी रजिस्ट्रार मेजर डॉक्टर जयदेव साहू सार, सम्माननीय मैडम पल्लीश्री पट्टनायक, सम्माननीय श्री सुब्रत माझी सार, सम्माननीय मैडम प्रत्याशा धल, आज आम सहित जोड़ी होइथिबा विश्वविद्यालय परिवार समस्त सदस्य सदस्या समस्त सम्माननीय ओडिया प्रेमी बुद्धिजीवी समस्त छात्र छात्री और लिप्सा समस्त को आज 156तम प्रेरणादायी वक्तृतामाला उत्तिष्ठत को स्वागत करुअछि। आज आम समस्त मनरे बा हृदय रे दिव्य आनंद रो अनुभूति पाई आज आम गहन रे जोड़ी होइचंती आलोचक भाव में सम्माननीय प्रोफेसर वैष्णव चरण सामल महोदय को मध्य विश्वविद्यालय परिवार तरफ आम स्वागत और नमस्कार जनाऊँ। आज प्रसंग अच्छी श्री अवधूत तत्व। ए अवसर मुझे कथा कहबी जे श्रीमद् भागवतर एकादश स्कंदर अष्टम अध्याय जेतेबेले जदुराज अवधूत बेसी दत्तात्रेय को ताहांको गुरु मानकर नाम और काहाटू से केउ शिक्षा लाभ पाइथिले यह जानिबा पई अनुरोध करथिले। सेतेबेले अवधूतंकर 26टी गुरुंकर नाम कही सेमानकर गुण कीर्तन से गान करथिले। तेणु ज्ञान लाभ पाई गुरु निहाती आवश्यक। गुरु बिना मुक्ति नहीं, गुरु ही मुक्ति दियंती। तत्व गुरुंकर आशीर्वाद थिले मनुष्य जीवन लक्ष्य और सार वस्तु विषय से ज्ञान पाई थाए। मनुष्य जीवन लक्ष्य सार वस्तु हेउची परमात्मीय भावना मां परमात्मा को चिंतन करिबा। यही सार सत्य आनंद उपलब्धि करिबा पाई मनुष्य जीवन सृष्टि। तेणु आज प्रसंग अवधूत तत्व आम समस्त हृदय रे धार्मिक ज्ञान बीज बपन करिवो एवं आम समस्त मनरे धार्मिक बीज अंकुरित बोल मु आशा करुछि। एतिकी कहि मोर वक्तव्य शेष करुछि। समस्त को नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पीताम्बर भोई सार। आपण खूब सुंदर भाव में आपणकर अभिभाषण प्रदान कले। यही उत्तिष्ठत कार्यक्रम बहु दिन आरंभ बहु दिन यह गतिशील अवस्था अच्छी एवं आगक एमती गति करुथिबो। समस्त को प्रेरणार उत्स साजिथिबो यही उत्तिष्ठत कार्यक्रम बोली आमर आशा और विश्वास। तेबे आजिर जो आमर मुख्य आकर्षण मुख्य वक्ता आम गहन रे उपस्थित अछंती प्रोफेसर वैष्णव चरण सामल महोदय। सेही विशिष्ट गवेषक वैष्णव चरण सामल महोदय विषय रे अतिथि परिचय प्रदान करने मु अनुरोध करी डॉक्टर प्रत्याशा धल महोदया ओडिया भाषा और साहित्य विभाग अध्यापिका को। धन्यवाद बल्मीक सर। समस्त को मोर प्रणाम। आम पाखरे आज जे अतिथि भाव में अछंती से होचंती प्रोफेसर वैष्णव चरण सामल। से 1939 मसीहा फेब्रुआरी 27 तारिख रे केन्द्रापड़ा जिलार चारिगाँ रे जन्म ग्रहण करथिले।
ଷାଠିଏ ଦଶକର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଉପାଧି ହାସଲ କଲା ପରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ସାମୟିକ ଭାବରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କବିତା, ସମୟର ସ୍ୱରଲିପି ଓ ରମ୍ୟ ରଚନା ଇଚ୍ଛନ୍ତି ଦାମ୍ଭିକେ, ଆଜି ଦେଖିଲିରେ, କହିବାକୁ ଲାଜ, ରଙ୍ଗସୁର ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରଫେସର ସାମଲ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ଏକନିଷ୍ଠ ସମାଲୋଚକ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକୃତ। ଆଧୁନିକ କବିତାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା, ସମୟ ଚେତନା, ବିଭୁବୋଧ, ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା, ଜୀବନବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ମାନବବାଦ, ପ୍ରତୀକ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ମିଥ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବହୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଜଣେ ପାରଦର୍ଶୀ ସାରସ୍ୱତ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ କଲୋନ ଗତି ଓ ପ୍ରକୃତି ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ କଲୋନ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନସ ଗ୍ରନ୍ଥଦ୍ୱୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପକୁ ନେଇ ଡିଲିଟ ନିବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ସାମଲଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦିଗନ୍ତ, ସମାଲୋଚନା କଲୋନ ସ୍ୱର ଓ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବାଦ, ଗଣକବି ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତାର ଧରା ଓ ଧାରା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟ୍ୟ ପରିକ୍ରମା, ରାଧାନାଥ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ, ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଇତିହାସ ଓ 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଅବଧୂତ ଯଦୁରାଜ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଧାନ। ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ମହାନ ଯୋଗଦାନ ଘଟିଛି। ମୋର ଫଟୋଟା ଅଫ୍ କରିଛ ଟିକେ ସାହିତ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି? ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ମହାନ ଯୋଗଦାନ ଘଟିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ରଚନାରେ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ମୌଳିକ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଇଲାକା ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ନାମକ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ନିମନ୍ତେ ସେ 2002 ମସିହାରେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପରିଣାମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଅତନ୍ଦ୍ର ସାଧନାର ପରିଚୟ। ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ଗଦ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ରୂପେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ ରୀତି ଏବଂ ଆବେଦନର ବିବିଧତା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ବାଲ୍ମୀକି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହୁ। ସାର୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ବୋଧେ ଡେରି ହବ। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲ୍ମୀକି ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ହଁ ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ପଲିଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବରେ ସିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ସାର୍ ଜଏନ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଡକ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟସାଦ କ୍ଷମା କରିବି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ଅବଧୂତ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେବେ। ଡକ୍ଟର ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଉତ୍ତିଷ୍ଠତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ବିଶେଷତଃ ଆମର କୁଳପତି ମହୋଦୟଙ୍କର ସ୍ୱର ମୋତେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ସାର୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ସାର୍ଙ୍କୁ। ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ଭୋଇ ମହୋଦୟ, ଜୟଦେବ ସାର୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ସାର୍ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା ବେଳେ ଅଚାନକ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମଣିଷଟିକୁ ବକ୍ତା କରିଦିଆଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏହି ଯେଉଁ 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର, ଆତ୍ମାର ନିକଟତର। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ, ମହେଶ୍ୱର ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସିଛୁ, ଏହି ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ହଉ ଅବା ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ, ଜଣେ ବକ୍ତା ଭାବରେ ହଉ, ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ଭାବରେ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏହି ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅତି ନିକଟତର, ତେଣୁ ସାର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ, ସେ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମାନସ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ।
ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର अस्मिता କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର କଥା କହିବା, ତେବେ ସେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗବତର ମୂଳ ଭାଗବତର ଯଦି ଆମେ ପୋଥି ଦେଖିବା, ସେଠି 342ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଥିବା କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 18,000 ଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ପଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 71,077। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ अस्मिताର ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେତେ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତଥ୍ୟକୁ ଏହା ସହିତ ବିନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣରେ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ ତୋଳୁଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ ଭାଗବତର ଆମେ 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ବା ଭାଗବତର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ମୋର ଏଇଠି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ପ୍ରାୟ 1902 ମସିହା ସେତେବେଳେ ସର୍ଭେ କରନ୍ତି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା एकमात्र राज्य थिला सेतबेले जेतबेले 100% लोक साक्षर थिले। केमिति गोटे अंधकारच्छन्न कृषि प्रधान राज्य जेउंटी गरीब संख्या अधिक सेठी सब लोक साक्षर किपरि जना पड़िला जे एहार मूल कारण हेउची भागवत। भागवतरु पदटिए पढ़िबा पाई, भागवतरु पदटिए सुनिबा पाई प्रत्येक लोक अक्षर शिक्षा करुची। तेणु भागवतर जो वर्णित होइतिबा नैतिक कथा, नैतिक मूल्यबोध प्रति ओडिया प्राणरे झंकार तोले। प्रति ओडिया चाहे भागवतरु पदटिए सुनी ताहार शेष निश्वास त्याग करिबा पाई। आमे जेतेबेले आजि एही एकादश स्कंधर अष्टम अध्याय वर्णित श्रीकृष्ण उद्धवंकर कथोपकथन माध्यम रे सन्यासी अवधूतंकर 24 गुरु प्रसंग विषय आलोचना करबा पई जाउचे, मो पूर्वरु आमर अति प्रिय कुल सचिव महोदय पीतंबर भोईसार एहा उपरे किंचित मात्रा रे आलोकपात करिसंती। तेबे आमे एठी आलोचना करिबा विशेष करी भगवान श्रीकृष्ण जेतेबेले कली युगर लोकमानकर स्वभाव विषय पर्यालोचना करुचंती, सेतेबेले उद्धवक मनरे भय संचार हेछि। जेतेबेले राम थिले, जेतेबेले कृष्ण थिले, केही ना केही महापुरुष थिले, सेमाने सेही युगकु ठीक मार्गरे परिचालना करबा पाई अवतारी पुरुष भाबरे जन्म ग्रहण करितिले ई धरार धामरे। कली युगरे मनीष अति मात्रा रे उच्छृंखल हेई पड़िबो आ सेतबेले धरार धामरे जदि केही अवतारी पुरुष न आसंती, जदि केही गुरु न आसंती, ताहले ए मनीष समाज को दिग्दर्शन देखैबो किए? तेणु भगवान कृष्ण पुणी सेतबेले कहउचंती, एघोर कली युग गति लोके होइबे दुष्टमती, हिंसा बहिबे एके एके, सर्वे मजिबे दुख शोके। जेतेबेले एही कली युगरे एते दुष्ट माने जन्म नेबे, जेतेबेले प्रति प्राण कांदी उठिबो, सेतबेले एई जंजाल रे व्यस्त रहिबे, सबु लोक अर्थरे स्वार्थरे मजी रहि जिबे। आ सेही समय रे गोटे बालक अति खुशी मनरे विचरण करुचंती। एहा किपरि संभव? जदुराजांकर एही प्रश्नर उत्तर रे सन्यासी अवधूत निजर 24 गुरुंकर प्रसंग कहउचंती। जेउ मानकु एही प्रकृतिर जेउ मानकु से गुरु करी सन्यासी अवधूत संसार मध्य रे रहिले मध्य संसारर कालिमा तांकु स्पर्श करि पारु नाही। साधारणतः आमे ताहाकु ही गुरु तत्व बोली भागवतर जानू एवं कहू। आमे जदि समस्ते भक्ति मार्ग रे गति करी ईश्वर प्राप्तिर मुख्य द्वार पाखरे पहुंचिबा, ताहले केवल गुरुंकर मार्ग अनुसरण करी के ही पहुंची पारिबा। निजर 24 गुरुंक संपर्क रे सुंदर भावरे अवधूत कहउचंती, जहाकी हमर भागवत रे वर्णित हेछि। पृथ्वी पवन अनल ऊर्ध्व जे आकाश मंडल,
ରବି ଶଶାଙ୍କ ଆପୋ ସିନ୍ଧୁ ଭ୍ରମର ସର୍ବ ପୁଷ୍ପ ବନ୍ଧୁ। କପୋତ ପକ୍ଷୀ ଗୁରୁ ମୋର ପତଙ୍ଗ ସର୍ପ ଅଜଗର। ମୀନ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା ନାରୀ କୁରର କୁମର କୁମାରୀ। ହରିଣ ଉର୍ଣ୍ଣ ନାଭ କରି ଶର କାରକ ମଧୁହାରୀ। ଆବର କୀଟ ପେଶସ୍କାରୀ ମୁଁ ଏତେ ଗୁରୁ ସେବା କରି। 24 ଗୁରୁ ମୋର ଏତେ ଶୁଣ ହେ ରାଜା ଏକ ଚିତେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ କେହି କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଅନେଇକି ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଅନେଇକି ଦେଖୁଛି ପୃଥିବୀକୁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ପଦରେ ବରଣ କରିଛି। ନା ମତେ ରାମ ଅବତାର ଭାବରେ କି କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଭାବରେ କେହି ବି 10 ଅବତାର ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୁରୁ କରୁଛି ପ୍ରଥମେ ଏହି ପୃଥିବୀ ମାକୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅବଧୂତ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କ୍ଷମା ଗୁଣକୁ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ପୃଥିବୀ ନିଜ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହୁଛି। କିଏ ପୃଥିବୀକୁ ହାଣି ଦିଏ, କିଏ ପୃଥିବୀକୁ ମାରିଦିଏ, କିଏ ପୃଥିବୀକୁ କେତେ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର ନ କରେ, ତଥାପି ସେ ସବୁ କିଛି ସହିଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପୃଥିବୀକୁ ସର୍ବଂସହା କୁହାଯାଉଛି। ପୃଥିବୀକୁ ନେଇ କେତେ ଲୋକ କଳି କରନ୍ତି, କିଏ କହୁଛି ଏଇଟା ମୋର ଜମି, କିଏ କହୁଛି ସେଇଟା ମୋର ଜମି, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ରହିବାକୁ ସ୍ଥାନ ଦଉଛି, ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହୁଛି। କୌଣସି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୃଥିବୀ କେବେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉନି। ମା ପୃଥିବୀ ଜାଣୁଛି ଯେ ଯେତେ ଯେ ଝଗଡ଼ା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କାହାର ଆସ୍ଥାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଯେ ମୁଁ ଗୁରୁ କରିଛି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କ୍ଷମା ଗୁଣକୁ ଶିକ୍ଷା କରୁଛି। ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ିତ କର୍ମ ଫଳେ ସଂସାରେ ଜନ୍ମି ଅବହେଳେ, କର୍ମ ଆଦରି ସହେ ଦୁଃଖ କେବେ ନ ହୋଇ ବିମୁଖ। ଦୁଃଖ ନ ଛାଡ଼ି ନିଜ ପଥ ଚଞ୍ଚଳ ନ କରଇ ଚିତ୍ତ। କର୍ମ କଷଣ ସହି ଧୀରେ ଭ୍ରମଇ ସଂସାର ମାର୍ଗରେ। ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏ ଜଗତେ ଯେ ପ୍ରାଣ ଧରେ ପ୍ରାଣ ହିତେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଏହି ପୃଥିବୀ ପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେଇ ଉଠିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷମାଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ମଣିଷ ଏହି ସଂସାରରେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ହିଁ ହେ ରାଜା, ମୁଁ ଏତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁଛି, ବିଚରଣ କରିପାରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଏହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କ୍ଷମାଗୁଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି। ତତ୍ପରେ ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ପୃଥିବୀର ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଅନେଇକି ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ପବନ ଏବଂ ବାୟୁ ସର୍ବତ୍ର ରହିଛି। ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ପଦରେ ବରଣ କଲି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବାୟୁକୁ ଅନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ସବୁବେଳେ ସେ ଗତିଶୀଳ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉ ବା ସୁଗନ୍ଧ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ, ହରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ରହେ। ଏଠି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ଅଛି। ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି ପବନ ପରି କେଉଁଠାରେ ବି ତୁମେ ମୋହ ମାୟାରେ ଜଡ଼ିତ ନ ହୁଅ, ଏହା ଆମକୁ ବାୟୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅସଙ୍ଗ ରହି ବାୟୁ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାଂସାରିକର ଧର୍ମ ହେବା ଉଚିତ। ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହା ବି ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଏହା ମୁଁ ବାୟୁଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲି। ଦେଖ ପବନ ଏ ଶରୀରେ ବହଇ ଅନନ୍ତ ବାହାରେ, ସର୍ବତ୍ର ବହଇ ସଂସାରେ, ଅଦେହ ସର୍ପ ଗନ୍ଧରେ, କାହାରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ସମେ ବସଇ ସର୍ବଦେହେ, ମୁଁ ଏହା ପବନେ ବିଚାରି, ଶିଖିଲି ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା କରି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ନଟବର, ତମେ କହୁଛ ନା ଏହି କଳିକାଳରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ସମସ୍ତେ କୁମତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ, କିଏ ମଦ ପିଇବ, କିଏ ଜୁଆ ଖେଳିବ।
ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାରି ଠାରୁ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଯେପରି ପତ୍ର ଢଳ ଢଳ ହୁଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ବି ମୁଁ କାହାଠାରୁ କିଛି ବି ଖରାପ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ପବନ ଠାରୁ ଏହା ହିଁ ଶିଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଅବଧୂତ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏବଂ ମୋହରେ କେବେ ବି ଜଡ଼ିତ ହେବା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଅନଳ ବା ଅଗ୍ନି। ଅନଳ ଅଗ୍ନି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ପକେଇବେ ସେ ଭସ୍ମ କରିଦେବ, ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁକୁ ସେ ଖାଇଦିଏ, ସବୁକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଦିଏ। ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ, କାହାରି ସେ ଦୋଷ ଗୁଣକୁ ପରୀକ୍ଷା କରେନି, କାହାକୁ ସେ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହେନି। ଅଗ୍ନି ସେ କାହାରି ଅଶୁଦ୍ଧ ଗୁଣକୁ, କାହାର ଦୋଷକୁ ସେ କେବେ ନିହେ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ରହେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅବଧୂତ ଯେ ସର୍ବଚେତନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ବି ନିଜର ପବିତ୍ରତାକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ଅଗ୍ନି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଯେ ସନେ ସର୍ବ ଖାଇ, ବିଚାରେ ଗୁଣ ଦୋଷ ନାହିଁ, କେବେ ପ୍ରକାଶେ ଅପ୍ରକାଶେ, ଭୋଜନ କରେ ସର୍ବଗାସେ। ଅଗ୍ନି ଯେମନ୍ତେ କାଷ୍ଠ ପାଇଁ, ତେମନ୍ତେ ରୂପ ପ୍ରକାଶଇ, ଏଣୁ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ଗୁରୁ କରି, ଭ୍ରମଇ ଲୋକେ ଦେହ ଧରି। ମୁଁ ଏହି କଳିକାଳରେ ସବୁଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା କରୁଛି କିପରି ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ବି ଶୁଦ୍ଧ ରହିବି, ପବିତ୍ର ରହିବି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଅବଧୂତଙ୍କର ଏହି ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ। ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆକାଶ। ଅବକାଶାତ୍ ଆକାଶ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବକାଶ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଆକାଶ କୁହନ୍ତି। ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହ, ତାରା, ମଣ୍ଡଳ, ସୌରମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକାଶଙ୍କର ଉଦାର ହୃଦୟ, ବିଶାଳ ମାନବ ହୃଦୟ, ସମସ୍ତେ ସେହିପରି ହେବା ଉଚିତ। କାହାରି ପ୍ରତି ଦେଶ ଘୃଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଆକାଶକୁ ହିଁ ଗୁରୁ କଲେ ଅବଧୂତ? ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆକାଶ ପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦାର ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେ ଦୋଷ ଗୁଣ ଯାହାର ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ମନେ କରି ଆମର ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆକାଶ ପ୍ରାୟ ସର୍ବଠାରେ ବ୍ୟାପିଛି ଆତ୍ମା ନିର୍ବିକାରେ, ଦେହରେ ଥାଇ ସଙ୍ଗ ନହେ, ଘଟ ଆକାଶ ପ୍ରାୟ ରହେ, ଆନନ୍ଦେ ଭ୍ରମଇ ସଂସାରେ, ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ବାହାରେ, ଏଣୁ ଆକାଶ ଗୁରୁ ମୋର, ଏବେ ହେ ଶୁଣ ନୃପବର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଂସାରିକ ମୋହରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ଆମେ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ମାଡ଼ି ବସୁଛି। ଆମେ ଏହି ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ପରି ଉଦାର ହେବା, ଆକାଶ ପରି ସର୍ବଦା ଆମ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ବିଶାଳ କରିବା, କିନ୍ତୁ କାହାରି ସହିତ ଆମେ ନିଜକୁ ଆସକ୍ତ କରିଦେବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ସୁଖରେ ରହିବା, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ଅବଧୂତଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାରେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ। ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଆମେ କାଳାତିପାତ କରୁଛେ। ଆଉ ମଣିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ନର ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କ'ଣ ଏହା ବିଚାର କରେ? ଜୀବନକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୁକ୍ତିକାମୀ ହେବା ଯେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହା କ'ଣ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରେ? ଆଜି ଯଦି ଏହି ଅବଧୂତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସେ କଥା ନୁହେଁ।
ଅବଧୂତ କିପରି 24 ଗୁରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ କେଉଁ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଆମ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ଭିତରେ କ୍ଷମା, ଆମ ଭିତରେ ଆସକ୍ତ ରହି କୁସଙ୍ଗରୁ ଦୂରରେ ରହି କିପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣକୁ ବଶ କରି ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଅତିବାହିତ କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଭରି ଉଠିବ। ଅବଧୂତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଏ ଶରୀରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ବିଷୟ ଗୋଚରେ, ଯେଝା ବିଷୟ ଅନୁଦିନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି ନିଜ ସ୍ଥାନେ। ଯେମନ୍ତେ ରବି ବିମ୍ବ ନୀରେ ତେମନ୍ତେ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ନରେ, ଆତ୍ମାର ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି କରେ ଉପାଧି ଗୁଣର ବିକାରେ, ଏଭାବେ ଯେବେ ଜନ ଥାନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ମୂଢ଼ମତି। ଏ ଅନୁମାନ ବିଚାର ଏଣୁ ମୋ ଗୁରୁ ଦିବାକର। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରସରେ ଯେହେତୁ ମଜି ଯାଇଥାଏ, ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଳରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଅନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିନଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ମୂର୍ଖତା। ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି, ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିକି ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ବିଲକ୍ଷଣ ଗୁଣ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ଦରକାର। କାହାରି ଗୁଣ, କାହାରି ଦୋଷକୁ ଦେଖି ସେଥିରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। 24 ଗୁରୁ ଭିତରୁ ଅବଧୂତଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଶିଖିଲେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅଜର ଅମର, ତାହାର କ୍ଷୟ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ବିଚାର ଶକ୍ତି କେତେ ଯେ ସେ ମୋହମାୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଏ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଦୃଷ୍ଟି କରେନି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ କରେନି, ସେ ଭାରି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହୁଏ, ମୁଁ ବାଳକ, ମୁଁ ଯୁବକ, ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ, ମୁଁ ବୃଦ୍ଧା, ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ଅସୁନ୍ଦର, ଏତେ ଗୁଡ଼େ କଥା, ମୁଁ ମୋଟା, ମୁଁ ପତଳା, ଆମେ କେତେ ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ ଭାବି ଦଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅଗ୍ନିକଣିକାଟିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ଜନ୍ମ ହେଉଥାଏ, ଶରୀର ନିରନ୍ତର ଜନ୍ମ ମରଣକୁ ଭେଟୁଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ଆମକୁ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିତରେ ବି ନିଜର ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମାର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏନି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ରମାର ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା କ୍ଷୟ ଏହା ହେଉଛି ନିଜର ଅଜ୍ଞତା। କାରଣ ଆଲୋକ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଆମେ କିଏ କହିଦେଉଛି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଇଗଲା, କିଏ କହୁଛି ଅମାବାସ୍ୟା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ କି? ଏହା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଦ୍ୱାରା ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାନୁରାଗୀ ହେବା ବାହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସୁଖୀ କିମ୍ବା ଦୁଃଖୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ଯେହ୍ନେ କୃଷ୍ଣ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ମାନେ, ଲୋକେ ଲୋଚନ୍ତି ଭ୍ରାନ୍ତି ଦିଶେ ଅକ୍ଷୟ ଏକ କଳା ଶେଷେ, ଜୀବର ଏମନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱଭାବେ ଅଜର ଅମର, ଏ ଅନୁଭବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାହ ଭ୍ରମର ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇ। ତେଣୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆତ୍ମାର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଉ ଆମେ କିଏ ମରିଗଲା ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଭାବୁଛେ ଯେ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଇଯାଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଯେପରି ଗୁରୁବାଣୀ ଆମ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମେ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଯୁକ୍ତ ହେବା, ଆତ୍ମାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅବଧୂତଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ସପ୍ତମ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଜଳ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଜଳ ହେଉଛି ଜୀବନ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବସ୍ତୁ। ତୃଷାର୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଳର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ତାର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର ଜଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର କରେ।
पवित्र जलर स्पर्शरे मनुष्य निजर जीवन को धन्य मन करे। तेबे जल केउठी नाही जे जंगल रे अछि, अगम्य स्थान रे अछि, असना जगार भी जल अछि। कीट तरु लता प्राणी से समस्त को जीवन दउची, शांति देउची। से कहारी प्रति घृणा कार्पण्य भाव रखिनी। सेहीपरि भावरे मनुष्य जदि सर्वदा मधुर एवं सुरुचि वचन कहिब, जदि से व्यक्ति को आनंद देव, ताहार निजर बाक चातुरी काहारी मनरे जदि कष्ट देउची क्षमा प्रार्थी हेब से। तेणु सन्यासी अवधूत जलठारु शिक्षा लाभ करुचंती निर्मलता, शीतलता, निर्मल स्वभाव, शीतल स्वभाव। संसार भितरे जेतेबेले आमे घर करिचे काहा सहित मनांतर मतांतर तो हब, किंतु प्रत्येक व्यक्ति को निजर मधुर वचन कही आत्मतृप्ति आमे समस्ते देबा कथा। कथा जगन्नाथ दास तांकर भागवतरे मध्य कहउचंती, मधुर विनय वचन कही तो शिव प्राणी मन। सेई कथा को जेतेबेले से गुरु करिछंती जल को कहउचंती, जल जे सने सुनिर्मल स्वभावे स्निग्ध सुमधुर, मधुर सुरुचि वचने हरस करी सर्वजने। स्नाहन दर्शन कीर्तने पवित्र होंती प्राणी माने, ए अनुभवे मोर शिक्षा जलु शिखिली गुरु दीक्षा। तेणु मु जलंकु ही एथिपाई गुरु कली जे तांको ठारू मु केमिति पवित्रता शिखि पारिबी, शीतल हेबा शिखि पारिबी। जेते जोठी भी जेपरि मते मनुष्य व्यवहार कले मध्य मु ताहा प्रति भल व्यवहार करिबी, एटा मु जल ठारू शिखुची। सबुठारू अष्टम गुरु कपत तांकर अवधूतंकर आम मानकु बहुत कथा शिक्षा दिए। सांसारिक मोहमाया भितरे आमे जेतेबेले दुखरे पड़ी जाऊ, संसार प्रति आमे जेतेबेले आसक्ति लाभ करू, जेतेबेले केही भी मनीषर मृत्यु हुए आमे किते कांदू। आमे समस्ते जानिचु जे समस्तंको दिने ना दिने मृत्यु तार कबलित करिब, किंतु आमे केही ईश्वर अभिमुखी हेउ नाही। आमे जानु ईश्वर ही आम मनीषर बा प्रत्येक जीवर मुक्तिर मार्ग। मनीष जन्म हब मृत्यु हब, एही रहस्य रे बांधी हेबा उचित नुहे। एही दुखर मुख्य कारण होची सांसारिक मोहमाया। सेथिपाई तो 24 गुरु प्रसंग रे से कहउचंती जे प्रत्येक गुरु जीवन दर्शनर शिक्षा लाभ देइछंती। कपत को गुरु करिबचंती काहेकि से प्रसंग रे कहउचंती, अधिक संसार संगते पिरती न करिब चित्ते, जेबे करिब स्नेह आस कपत प्राय जीवनाश। गोटे जंगल रे जो कपत कपति बुलुथिले एवं कपतिर एही कहानीटी कपत कपति पाखरे निजकु समर्पण करि देइथिला। जेतेबेले कपति दुईटा अंडा देला, पक्षी स्वभाव अनुसार कपत कपति ताकु जन्म देले, दुईटा शिशु शावक जन्म हेले। शिशु संतान को देखिकी कपत कपति केते आनंद लाभ करुथिले। जेतेबेले क्रमस्व पक्षी र कलिला, ए जो शिशु जन्म हेले तांकर कलिला पक्षी बढ़िला, शावक द्वय जेतेबेले धीरे धीरे बढ़िले, केते सुंदर कपत कपति खुशी हेई गले। किंतु दिने शिकारीटिए आसिला एवं से शिकारी चारिआडु पक्षी को घोड़े आनिला। आउ सेही समय रे सेही संतान दी जन को मध्य से धरी देला। जेतेबेले गछर कोरड उपरे देखुचंती कपत कपति दुखर सह कांदुचंती, संतानर स्नेह रे अंध होई कपति भी जाल भितर को डेई पड़ुची। आउ ताहार स्नेह रे अंध होई कपति बंधन युक्त ही जाउची। एही प्रसंग रे कवि कहउचंती, बंधन जाल मध्य दृढ़े बेनी बालक धड़ पड़े, उड़ंती प्राणर विकले नाद करंती कोलाहले, देखी कपति दुख चिते भूमि रे पड़ी मोह गते, बालक देखी जाल तले कांदई जीवन विकले। बालके स्नेह भर आसे डेई पड़िला जाल पासे, समस्त को हरई दउची कपत। किंतु सेठी कपत कौन कहूची, पत्नी मोहर प्राण सखा से मते करी गला एका, ताहार गुण अछि जेते चिते मु धरिबी केमंते, से मोर जीवन जुबती तो बिनु केबा मोर गति,
विधि हेला बाम मोर आपते बुड़िला मो घर सकल सुख मोर गला पुत्र संगते गला मोर घर सबू चली जाउछि कपत एठी कहूची एई प्रसंगरे कहूची जे जेतेबेले से कपतटा भी सेठी को डेई पडुची एवं सबू से फैमिली टाकू पूरा पूरी कपत कपति पिला छुआ समस्त को नेकी शिकारीटी आनंद रे पळई जाउछि ताहले एठू से कौन शिक्षा लाभ करूचंती जे सांसारिक मोह मायार दुख को आमे ही आमंत्रण करिथाउ नुहे कि कपत कपति जानुचंती जे एही शिशु शावक दुई जण पड़ी जाइचंती जानिके मध्य सेही जाल भितर को सेमाने दौड़ी जाइचंती तांकर मति भ्रम हो जाइची शेषरे कौन होची सेमानकर मृत्यु हो जाउची अवधूत कहउचंती दुर्लभ पाई ए शरीर कुटुंबे दृढ़ मति जार दिन बंचई दुख सुखे अंते पड़ई कुंभी पाके ए रूपे बुझिली संसार एणु कपत गुरु मोर कपत को एथि पाई गुरु कली जे सब मो हाथ रे अछि मु चाहिले दुख रे नरकरे घांटी हेबी अजगर पाखक आसुचंती आमर अवधूत सुख और दुख को नेकी जेतेबेले कपतर एई प्रसंग विषय रे आमे आलोचना करूचे ठीक सेतिक बेले अनासक्त रही केमिति अजगर दुख रे हतोत्साह होई पडुनी बा सुख रे आत्मविभर होई पडुनी अजगर पड़िया से पड़ी गोटे बहुत बड़ साप गाई छेली जहा पाए से समस्त को उदरस्त करे न मिले किंतु सीए उपवास रुहे किछि भी प्रयास करेनी जदृच्छा लाभ संतुष्ट एकथा भगवत रे कहा जाउची गीता रे कहा जाउची अवधूत एई प्रसंग रे कहउचंती जे अजगर सुख को दुख को समान भाव रे विचार करिचंती ईश्वर को आशीर्वाद बोली सुख एवं दुख को से ग्रहण कर देउचंती आहार रे भल मंद से किछि भी विचार करूनी जहा मिली जाउची ताकू से खाई दउचंती एणु मो दुख सुख एक सममनई सर्वलोक आहारे भल मंद नाही जे स्थाने जेमंते मिलई अरण्य रे अजगर जेमिति निजको धर्म को पालन करि थाए आमे संसार रे सेमिति पालन करिबा बोली सन्यासी अवधूत निजर एही संसार रे जेतबे से भ्रमण करूचंती हमकु एही उपदेश दउचंती सबको आमे ईश्वरंकर आशीर्वाद बोली मने करिबा भल हो मंद हो सब तो भगवान हमको देइछि ना आमे सब किछि को आमे ही भोग करिबा सब बेले कोन आमे सुख रे रहिबा ना सब बेले कोन हमर ई दुख थिबो ना दुखर दिन भी चली जीव सुखर दिन भी चली जीव देह इंद्रिय बल थाई उद्यम किछि न करई ए धर्म अजगर चाही शिखिली गुरु शिक्षा पाई कहीं आमे असंतोष मन भितर रखिबा कहीं कार्य प्रति आमर घृणा सृष्टि करिबा ना आमको जहा मिलिछि आमे ईश्वरंकर प्रसाद बोली भाबी संतुष्ट रहिबा शांत रहिबा शांति मनरे एही संसार रे विचरण करिबा तांकर दशम गुरु होउचंती समुद्र गभीरता ओ विशालता होउची समुद्रर धर्म केते नदी आचंती समुद्र रे पडुचंती केते नदी को से ग्रहण करि नउची किंतु केबे हेले समुद्र भितरे अहंकार देखा जाउनी बरं निजर विशुद्ध भाव द्वारा नदीर जल को से विशुद्ध संज्ञा देउचंती समुद्रर एही गुण को देखी से समुद्र को गुरु करूचंती जे से जेने मिलंती जलधि तेने से नुहाई बा वृद्धि ग्रीष्मे नोहे हानि तार सर्वदा सम सेहु नीर केते नदी पड़िले मध्य केते ग्रीष्म उत्ताप सहेले मध्य समुद्र सुखी जाए नाही समुद्र बढ़ी जाए नाही तेणु मु नारायण पर नाही विषय आशा मोर एणु समुद्र शिक्षा पाई साधई शिष्य भाव बही समुद्र परी आमे विशाल हवा समुद्र परी प्रत्येक हृदय को जिनी पारिबा पाई आमे सक्षम हेबा एही भावना ही आमे समुद्र थारु शिक्षा लाभ करिबा उचित जितेबले आमे सबु किछि पाई जाऊ सेतेबले अहंकार रे उन्मत्त हेई जाऊ आ मनीष को मानु नाही एमिति भी समय आसे जितेबले आम पाखरु सबु किछि चाली भी जाए तेणु समुद्र पाखरु आमे एही विशालता एही स्थिरता शिक्षा लाभ करिबा उचित बोली अवधूत कहउचंती
तांकर 11तम गुरु होचंती पतंग। जेतिकी सुंदर हो रूप एवं सौंदर्य आम समस्तक मन को आनंद दिए। सौंदर्यर विमोहिनी शक्ति आम समस्त को खुशी दिए। आमे समस्ते ता प्रति आकर्षित हो जाऊ। ठीक सही परी जेतबेले पतंगटी अग्निर पाखरे उड़ू थाए, अग्निर लाल शिखारे से इति मुग्ध ही जाए जे अग्नि भीतर को प्रवेश करे आउ अग्नि भितरे पतंगर मृत्यु हो जाए, से जली जाए। तेणु सन्यासी अवधूत संसार रे रही संसारर रूप और सौंदर्य प्रति आसक्त हो जिबा अनुचित बोली कहउचंती। आमे निर्विकार भावरे आपणाई नेबा दरकार एही संसार को, नहेले आमे विपदर सम्मुखीन हेबा। संजोगे करे प्राणनाश एणु नहिब ता विश्वास। पतंग तहु एहा जानी गुरु वचन परिमाणी। स्त्री निमंते पुरुष, पुरुष निमंते स्त्री, रूप तार भौतिक धन संपत्ति एसबु केते हमको आकर्षण करे, आम मन को प्रलोभित करे। आमे आम निजर विवेक को हरेई बसु। तेणु एठी अवधूत कहउचंती जे आमे एहा करिबा द्वारा आमर सर्वनाश को ही आमंत्रण करू। तेणु से 24 गुरु प्रसंग रे 12तम गुरु पाख को आसुचंती हस्ती। हाथीर स्पर्श रे आसक्ति थाए। विशेष ऋतु रे तार काम वासना जाग्रत हुए। सन्यासी अवधूत कहउचंती काष्ट पितुली नारी रूपे थोइब पतिंक समीपे जतिए तार रूप नाही, चरण अग्रे जेबे छुई मन मध्यरे ताहांकर जेणु मन्मथ सुख घर। जड़े पाषाण प्राय मजे गज बंधन जेने गजे एणु कुंजर भावमणि गुरु वचन परिमाणी। समस्त आसक्ति तुलन रे स्पर्श शक्ति सबुठु विपज्जनक। जेतेबेले पर्यंत काहाकू स्पर्श करी नथिब समस्तक मन ठीक थिब, जेतेबेले स्पर्श करिदेले सेतेबेले पतन हे गला। शास्त्र रे कहा जाउची निजर अंग को अन्य मानक द्वारा स्पर्श करेइबा उचित नुहे। एहा द्वारा आसक्ति जति उत्पन्न हुए बुद्धि नाश हो जाए, कामना भितरे निज भितरे जाग्रत हुए। तेणु हाथी जेपरी स्पर्श शक्ति रे विमोहित होई निजे निजर बंधनर कारण होइथाए, ठीक सही परी मनुष्य मध्य कारण होइथाए। निज बंधनर संग न करी स्त्री मेले निर्भय बुलई शयले एणु कामिनी संग तेजी ज्ञाने बुलई चक्षु बुझी। अवधूत कहउचंती सेति पाइका मु कामिनी मानकर संग त्याग करी एही बणरे बुलुची। हाथी को देखिली काठ गड़ को ता पाखरे सोई दउचंती एवं से काठ गड़ को से जेतेबेले विमोहित हो जाउची कामना रे ताकू धरी दउची तार सुंढरे, सेतिकी बेले मनीष जाईकी ताकू धरी पकउचंती। सेही परी सेही कथाटा आमे ताठारु शिक्षा करिबा उचित। तांकर 13तम गुरु होउचंती महुमाछी। सन्यासी 24 गुरु मध्यरु आमे समस्त जो माने उपस्थित अछंती टिके ध्यान देकी सुनिबा। 24 गुरु मध्यरु जो महुमाछी गुरु प्रसंग ताकू बहुत गुरुत्व से एथि पाई देइचंती जे समस्त पुष्परे बसिबार मूल कारण महुमाछी होउची जे पुष्पर सार एवं से मधु संग्रह करे। ठीक मधुमक्षिका भली प्रत्येक ग्रंथ को मु अध्ययन करे। प्रत्येक ग्रंथर मु सार तत्व को ग्रहण करे। जेउ तत्व गुड़िक आत्मार हित प्रदान करिछि, आत्मार हैतेसी हेइछि ताकू ही मु ग्रहण करे। मुही सकल ग्रंथ मान विचार करी हादे पुण जे सर्व सार आत्मा हिते से कथा घेनु थाई चिते। तेणु महुमाछी भलिया जीवन रे समस्ते बुलिबा कथा, सबुठु मधु संचय करिबा कथा। धन संचय रे मनीष दिन राति लागी रहिछि। कृपणटीए धन संचय करे, महुमाछीटीए धन संचय करे, सबु महु संचय करे, किंतु शेष रे कौन महुमाछी ताको भोग करि पारे न देई न खाई संचयी ताहार मुखे अग्नि देई मधु भक्षयी नेई आन। तेणु से मो गुरु राजन एते धन संचय कल
ମହୁମାଛି ଯେମିତି ସଞ୍ଚୟ କରେ ଶେଷରେ କିଏ ଭୋଗ କରେ? ମଣିଷ ମରିଯାଏ, ଅନ୍ୟମାନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମହୁମାଛିକୁ ମୁଁ ଗୁରୁ କଲି ଏଇଥିପାଇଁ, ମୁହିଁ ତାହାର ମାର୍ଗ ଚାହିଁ ବୁଲଇ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇ। ଏଣୁ ଭ୍ରମର ଗୁରୁ ମୋର ଏନୁ ଭବ ମୋ ବିଚାର। ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆମେ କିଛି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ବିପଦ ଆସିଯାଏ। ଠିକ୍ ଭଁର ପରିକା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ଭିତରେ ଭଁର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାସକ୍ତ ହେଇ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଏ। ମଣିଷ ବି ସେହିପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାସକ୍ତ ହେଇଗଲେ ସିଏ ବି ମରିଯାଏ। ଅଧିକ ଆଶା କଲେ ଅଧିକ ବାଧାବିଘ୍ନ ହୁଏ। ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯେତିକି ଆମର ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଅବଧୂତ। ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ମଧୁହାରୀ। ମଧୁହାରୀ ମାନେ ଯିଏ ମଧୁକୁ ହରଣ କରେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅବଧୂତ ମଧୁହାରୀ ଠାରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଧନ ହେଉ ବା ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ କେହି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମଧୁମକ୍ଷୀ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଧୁହାରୀ ସବୁ ତାର ପରିଶ୍ରମର ଫଳକୁ ହରଣ କରିଦଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଉଛି, ନିଜେ ସେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି, ଅଥଚ ମଧୁହାରୀ ପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷ ତାହାର ସେହି ସଞ୍ଚୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦଉଛି। ଯେମିତି ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ପାହାଡ଼, ନଦୀ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏରୂପେ ଗୃହୀ ଦୁଃଖ ପାଇ ଅର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନେ ରଖେ ନେଇ ଅତିଥି ଆସି ଭୁଞ୍ଜେ ତାହା ଏମନ୍ତେ ମୋ ଗୁରୁ ମଧୁହା। ତା ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ମଧୁମକ୍ଷୀ କାଠୁ ଶିଖିଲୁ ସେ ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି, ସେମିତି ମଧୁହାରୀ ଆପଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ା କଥା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲା, ସେ ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇକିରି ଗଲା। ତେଣୁ ସଞ୍ଚୟ ଧନକୁ ଉପଭୋଗ ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ସେ କାଳ ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ, ସେ ଏକଥା ଜାଣିନି ସେ କେତେବେଳେ ମରିଯିବ ଏବଂ ତାହାର ସଞ୍ଚୟ ଧନକୁ ମଧୁହାରୀ ପରି ଆଉ ଜଣେ ଭୋଗ କରିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୃଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ। ଗୁରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାରୀ ମୃଗକୁ ବନ୍ଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଉପାୟ କରୁଥାଏ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଥିବ ବନ ଚର ମତେ ଚିତ୍ତ ନ ଦେବ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତେ ନିରତେ ଜ୍ଞାନେ ଥିବ ମନ ଯୋଗ ସଂଯୋଗେ ଅବଧାନ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଲେ କାମ ପାଶେ ଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସେ ଏଣୁ ମୁଁ ମୃଗ ଗୁରୁ କରି ଭ୍ରମଇ ଆଶା ଦୂର କରି। ଯଦି ଅବଶ୍ୟ ଏହି ମୃଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ରହିଛି। ଆମେ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଏଠି ସେହି ଗଳ୍ପଟିକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରୁନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ହିତକାରୀ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ। ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ କଲ୍ୟାଣୀକାରୀ ହେଇଥାଏ, ଭକ୍ତିହୀନ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଧନର କାରଣ ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବେଣୁନାଦ କରାହୁଏ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ମୃଗର ଗୋଟିଏ ଆସକ୍ତି ଥାଏ। ଲୁବ୍ଧକର କଣ କରେ? ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରେ, ମୃଗ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଏ, ସେଇ ସଙ୍ଗୀତର ଆକର୍ଷଣ ଆସେ ଏବଂ ଲୁବ୍ଧକରର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତାହାଠାରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା ପ୍ରତି ମନକୁ ନ ନେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଜୀବନକୁ ଗତି କରାଇବା ଉଚିତ। ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟା ଆମକୁ ବନ୍ଧନରେ ନ ପକାଉ। ସେହିପରି ତାଙ୍କର 16ତମ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ମୀନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା ହଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ। ଜିହ୍ୱା ମଧୁର ରସ ପାଇ ଲାଳସେ ଛାଡ଼ି ନ ପାରଇ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଆମର ବଶକୁ ନ ଆସିଛି, ରସନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆମେ ନ ଜିଣିଛେ, ଆମେ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ମାଛ ଧରାଳି କଣ କରେ? କଣ୍ଟାରେ ମାଂସ ଖଣ୍ଡେ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଏ ବଂଶୀରେ ଏବଂ ତାକୁ ଯାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୀନ, ଆଉ ସେ କଣ୍ଟାରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଏ, ବଂଶୀ କଣ୍ଟାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେହିଭଳି ଲୋଭ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହବା। ତେଣୁ ସେ ମୀନକୁ ଗୁରୁ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଜିହ୍ୱାକୁ ଲାଳସା ମୁକ୍ତ କରିବା, ସଂଯତ କରିବା। ଜିହ୍ୱା ଲାଳସାକୁ ଯିଏ ଜିତି ପାରିଛି ସେ ନାରାୟଣଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ମୋହମାୟା ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିଛି। ତାଙ୍କର 17ତମ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ପିଙ୍ଗଳା। ଆଶା ହିଁ ପରମ ଦୁଃଖମ ନୈରାଶ୍ୟମ ପରମ ସୁଖମ। ଆମେ ପିଙ୍ଗଳାର କାହାଣୀ, ବିଦେହନଗରୀରେ ଯୋଉ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା ଥିଲା ସେ କିପରି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହେଲା, ସେଇ ଗଳ୍ପ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ।
आमे सेई गल्प को मु आउ एठारे उत्थापन करू नाही। आशा जे दुखर कारण थिला शेषरे किपरि पिंगला सन्यासिनी हेइची संसार प्रति विरागपूर्ण तार भाव मनरे जात होइची आमे समस्ते जानिचु एवं सेही कहानी ही पिंगला को से गुरुपदरे वर्ण करुचंती। पिंगला भ्रमी घोर बने पशिला श्रीहरि चरणे एणु पिंगला गुरु मोर शुण हे जदु नृपवर। कुरर पक्षी को से करुचंती तांकर 18तम गुरु। कुररा होची गोटे जातिर पक्षी। से पक्षी मानक भितरे बहुत शक्तिशाली। से कौन करे जे पक्षी मानक ही से मारी देई थाए। ताकू तारो जेतोले भोक लागे सी पक्षी मानक मारी दिए। पक्षीटीर एमती स्वभाव जानिकी ताकू जेतोले बंदी करा जाउची जेतोले ताकपरे आक्रमण करा जाउची सेइठु ही शिखुचंती। आमर गुरु प्रसंग आसुची सन्यासी अवधूत कहउचंती जे निजर लोकंकु से जेतोले निजे मारी दउचंती से ताकू जेतोले कुरर पक्षी मारी दउची बोली ताकू धरिया को जाउचंती। आमे ए गल्पटा समस्त जानिचु जे ताकू जेहेतु से मांस लोभी ताकू गोटे मांस खंड पकई दिया जाउची। से जेतोले मांस खंड आड़ को चली जाउचे सेतबेले लोक माने ताकू धरि नउचंती। अवधूत कहउचंती जे सांसारिक मोह माया द्वारा बसीभूत हेले आमे एही कुरर पक्षी भलिया हेइ जिबा। नकरी वस्तु परिग्रह एका भ्रमयी शून्य देह नाही मो मान अभिमान गृह कलत्र पुत्र धन। सबुठु बड़ कथा होची जे अवधूत निजे जने गुरु हेले मध्य से गोटे छोट बालकटी को तांकर 19तम गुरु करुचंती। बालकटे सबु बेले भोक शोष चिंता को भूली जाए खेल रे माती थाए। ना से अतीत कथा विचार करे ना से भविष्यत कथा विचार करे। से केवल वर्तमान रे ही से बुलु थाए। सब कथा तार जीवन रे सहज। से कहउचंती बालकठू मु एया शिखिची जे मन को निर्मल कर मन को सहज कर बालक परी अतिबाहित कर। मु बालकठू एटा शिखिची बालक तहु एहा शिखी नुहई नाना दुखे दुखी केवल आहार बिहारे क्रीड़ा करई सर्वद्वारे किछि ही चिंता नाही तार एणु बालक गुरु मोर। एते चिंता काहे की करिबा। आमको जेतेबेले भगवान एही पृथ्वी रे जन्म देइची मो अतीत पाई मो भविष्यत पाई घर द्वार कलिनी मोर किछि नाही किछि आवश्यक नाही। बालक परी आमे समस्ते वर्तमान रे ही बंचिबा दरकार। 20तम गुरु तांकर हेउचंती कुमारी कन्या। एठी मध्य गोटे अवंती नगर कहानी अछि। समय स्वल्पता दृष्टि मु एठी से कहानी को छाड़ी दउची। से कुमारी कन्या को से एथि पाई गुरु करुचंती जे भुजेता बलय कंकड़ कुटंती बाजे ऋण झुण सुनी कुमारी लज्जा पाई अधे कंकण हस्तु फेई बेनी कंकण बेनी करे कुटंते शब्द न करे। सन्यासी अवधूत ताहाटू शिक्षा लाभ करुचंती। जेउठी अधिक लोक थांती सेठी कोनोसी ना कोनोसी कारणरू अशांति हेइ थाए। मु कुमारी ठारू एइठा शिखिची जे एकुटिया विचरण कर अद्वैत भाव रे रुह काहेकि ना अद्वैत भाव रे ही शांति अछि। एही प्रसंग रे गुरु अवधूत कहउचंती अनेक लोक जही मिली अवश्य पूजई कली तेणु कुमारी अनुरागे गुरु वचन शिक्षा भागे एकांते भ्रमु थाई मुही केबे ही गुसंग न करई। एकुटिया अछि बहुत शांति रे मु अछि। तांकर 21तम गुरु होउचंती सर्प। साप निज पाई निजे गात करे गात करेनी से अन्य जने करिथिबा गातर से रही थाए। गोटे निर्दिष्ट गातरे भी से रहेनी बारंबार तार गर्त को परिवर्तन करे। सूक्ष्म दृष्टि जदि आमे विचार करिबा गृहस्थाश्रम धर्म ठारू दूर रही थाए सर्प। गृहस्थ आश्रम धर्म कहले निज परिवार सहित एकत्र जीवन यापन करिबा किंतु सर्प यह करि न थाए। ठीक सही परी साधु सन्यासींकर मध्य धर्म यह हेबा उचित। साधु सन्यासी गोटे जगारे रहिबा कथा नुहे। जदि को जगारे तार कार्य सरी गला तबे सेही जगह को से छाड़ी देबा उचित। ठीक सही परी गृहस्थाश्रम धर्म रे को मनीष बांधी हबा कथा नुह तार जीवन दुखपूर्ण हो जिवो। तेणु अवधूत कहउचंती संसार भितरे रही कि मध्य
गोटे स्थान रे न रही विभिन्न स्थान भ्रमण करबा उचित को जगार कार्य संपादन करदेल से जगह छाड़ीदबा उचित एकाम भ्रम ई संसार मोहर नाही काहीं घर एणु मो सावधान चित्त अलक्ष्य गति मोर नित्य एणु मु सर्प दीक्षा करी गृहस्थ आश्रम न करी थय न करी एक स्थाने बंचई नाना तीर्थ स्थाने तेणु से कहउचंती गृहस्थ घर तैयारी कर घर करबा को मु मना करूनी किंतु सेथिरे आसक्त हेबा उचित नुहे जेतबेले ताकु समय आजिब छाड़ी देबा पई केतबेले जदी छाड़ी देबार समय आसे सेतबेले हसी हसी छाड़ी देबा उचित ताकर 22तम गुरु होचंती कीट पेशकारी मृत्यु होची चिरंतन एक सत्य जन्म जी हेची से निश्चित भाबरे मरिब मृत्यु समय रे मनुष्य जेउ विषय रे चिंता करे परवर्ती जन्म रे से सही जन्म प्राप्त हुए सेति पाई से सर्वदा भगवान को नाम स्मरण करबा उचित ताहार हृदय रे दया शांति गुण को विराजमान करबा उचित कीट पेशकारी जेतेबेले कोनोसी कीट को देखि दिए आसे निजर निवास स्थान रे बंद कर दिए सेतेबेले से कीटटी भय जोगु से कीट पेशकारी रूप को चिंतन करी मृत्यु पाए परवर्ती जन्म रे से कीट पेशकारी रूप रे से जन्म ग्रहण करे तेणु सन्यासी अवधूत सर्वदा भगवान कृष्ण चरण रे मन प्राण नहीं निजर कार्य करबा कहउचंती से कहउचंती से कीट प्राण जीवा बेले ताहाकु देखि पारे डोळे भये चिंतई तार रूप जन्मई घेनी से स्वरूप मोहर मन सेहि मते कृष्ण चरणे अविरते निश्चले स्थापी सावधाने बुलई मही पर्यटने तांकर 23तम गुरु होचंती बुढ़ियाणी बा उर्णनाभ बुढ़ियाणी जाल निज मुखर तंतु बाहर करे राति दिन से जाल बुणे सेठी से विचरण करे सेठी से रमण करे सूर्य उदय रे से जाल को संहार करे नष्ट करे सेही परि परमात्मा मध्य संपूर्ण रूप रे स्वयं प्रकट हुअंती सेठी विचरण करंती अंतत स्वयं थारे से लय भी हंती सेही अद्वितीय परमात्मा ठारू समस्त सृष्टि सेथिपाई सन्यासी अवधूत कहउचंती मो बुढ़ियाणी ठारू सिखिली जे किछि भेद वृद्धि करिबा उचित नुहे अद्वैत ही परमार्थक सत्य अन्य सबु आभास वास्तविक नुहे ए प्रसंग रे से कहउचंती एकांते रात्रे क्रीड़ा करे सूर्य उदय ता संघरे एरूपे सृष्टि लीला करी संसारे खेले नरहरि तांकर शेषतम गुरु होचंती बाण तैयारी करुथुबा व्यक्ति जे सर तैयारी करे सरकारी सर तैयारी करुथुबा व्यक्ति को अवधूत गुरु करिचंती काहेकि गुरु कले से कहउचंती जे थरे जने सर तैयारी करुथुबा व्यक्ति सरर अग्रभाग को एते एकाग्र भाव रे निर्माण कला जे से रास्ता दे राजांकर पालिंकी चली गला ताको जणा पड़लानी अर्थात एही भली भाबरे मन को एकाग्र करि नबा जे संसार रे कोनोसी वस्तु आमर मन को मोहित करि पारिबनी अन्य को ठीक करिबा बदले रे आमे जदी निजे स्वयं निज मन को शांत करि दबा एकाग्र करि दबा अन्य सबु किछि स्वयं ही ठीक हे जिवो अर्थात सत्व गुणी भावना आसिले मन स्थिर हे जिवो सत्व गुण ही निष्काम कर्म जेसने सरकारी पथे सर बिंधई हेट माथे तार निकटे राजा गला से ताहा जानी न पारिला तेणु ताहार तहु देख मु एबे गुरु शिक्षा शिखी गुरु शिक्षा परंपरा रे भारतीय दर्शन रे एही जे गुरु तत्वर भूमिका मु आपण मानक सम्मुख रे केमिति गोटे उपस्थापन करिबा पई सुजोग पाई गली अधिक समय नै थिबारु मु क्षमा प्रार्थी तेबे मु समस्त को धन्यवाद जणैबी जे एही गुरु प्रसंगटी अवतारणा करिबा पई मते सुजोग मिलिछि मोर धन्यवाद प्रोफेसर संजय कुमार सतपथी महोदय को एवं जो माने मते सुजोग दैचंती प्रणाम करछि बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पॉलिसी पटनायक महोदय आपण खूब सुंदर भावरे अत्यंत चमत्कार भावरे एवं अनर्गल भावरे जेभली भावरे आज एही अवधूत प्रसंग को आलोचना कले वास्तविक ताहा अत्यंत मर्मस्पर्शी थिला आनुष्ठानिक भावरे आमे आपनक ठारे अनेक कृतज्ञता ज्ञापन करछु तेबे आजिर एही कार्यक्रमर परवर्ती अध्याय को आमे जीवा अनुरोध करिबी
ଆଜିର ସଭାର ସଭାପତି କର୍ଣ୍ଣେଲ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ, ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସଲର ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜି ଏଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେବେ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପଲିଶ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଶ୍ଚୟ। ବର୍ଷକ 52 ସପ୍ତାହ, ଆଜି ହେଉଛି 156 ଏପିସୋଡ। ଆମେ 3 ବର୍ଷ ଆଜି ସାରିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର କଥା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅବଧୂତ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 156 ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ବକ୍ତା ଭାବରେ ନେଇଛେ ତାଙ୍କୁ ପାଇନେ, ଅସଂଯୋଗ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ପାଇନେ। କେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, 5ଟା ପରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟ। ତେବେ ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟ ପଲିଶ୍ରୀଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଲା ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ଆମେ ଜମା ଅଟକିନେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ 156 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ପଲିଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକଗୀତ ଶୁଣିଥିଲି। ସେ ଗୀତର ଧାଡ଼ି ହେଲା, ତତେ ମୁଁ ବୋଲଇ ମହା କରୁଣାଲୋ, ଦୁବ କରିପାରୁ ଦାରୁ। ଦୁବଠାରୁ ଦାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ କିଛି ନା କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିଖିବାର କଳା ମଣିଷକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ମାଧ୍ୟମଟିଏ ଅଛି। ତେଣୁ ଦୁବଠାରୁ ଦାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ। ଏମିତିକି ଆମର ବାଁ ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଡାହାଣ ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଚିହ୍ନ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜଠୁ ଭିନ୍ନ। ନିଜର ଗୋଟିଏ ପଟ ଆର ପଟ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୁରୁବାଦର କଥା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଆମେ ଶିଖି ଚାଲିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା। ତୃତୀୟ କଥା, ଅବଧୂତ ଆଶ୍ରମ କୋଉଠି ଅଛି? ସମସ୍ତେ କୋଣାର୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟେ ଅର୍କବଟ, ତାର ମୂଳ କୋଉଠି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ପୋହଳରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତା ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଅବଧୂତ ଆଶ୍ରମ। ଅବଧୂତ ଆଶ୍ରମରେ ଶାମ୍ବ ଆସି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନେ ସେଇଠି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଆଉ ସ୍ୱତଃ ସେଠି ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି। ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଅବଧୂତ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଶିଖିବାର ଶେଷ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ସୁଖ ଦୁଃଖ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯିବ ସେ କଥା କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅବଧୂତଙ୍କର କଥା ଆମେ ବେଶ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପଲିଶ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ। ପୁଣି ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା, କାହିଁକିନା ତା ଉପରେ ସେ ପୁରା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେବେ ଶୁଣିବା, କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଅବଧୂତଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା। ତେବେ ଆଜି ତୃତୀୟ ବର୍ଷ
ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଧା ତା ଭିତରେ ଆମେ କେଉଁଠି ଅଟକିନେ 156 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆଉ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ବି ସମୟର ଅବଧିଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ। ଏଠୁ କେହି କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଆଦରିଥିବେ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ କୋଣର ଲୋକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଦରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଏହି 3 ବର୍ଷର 56 ଅଧ୍ୟାୟ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସବୁଥର ଭଳି ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆମକୁ କହିଲେ, ଅବଧୂତଙ୍କୁ ନେଇକି ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସବୁଥର ଏମିତି ଆପଣ ଆମକୁ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଚମତ୍କୃତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ସୁବ୍ରତ ମାଝୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ଆଜି ଏହି ସଭାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାଲ୍ମୀକି ସାର୍। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏହି ଉତ୍ତିଷ୍ଠତର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜିର ଉତ୍ତିଷ୍ଠତର 156ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣର ପର୍ବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ଭବ୍ୟ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବକ୍ତୃତାମାଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତିଷ୍ଠତର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଆଜି ଏ ସଭାର ସଭାପତି ତଥା ଆମ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି କର୍ଣ୍ଣେଲ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସାର୍ଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତଥା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଭକ୍ତିଭାବ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୀତାମ୍ବର ଭୋଇ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବ୍ୟାହତି ଭାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପୂର୍ବକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିର ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ ମହୋଦୟ। ସାର୍ଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିଲେନି। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ, ଅତି ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ, ଆମ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଡକ୍ଟର ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ଆଜି ଆମେ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅବଧୂତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିବୁ। ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ହଉ ଆମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ ଅବଧୂତ ତତ୍ତ୍ୱ, ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ, ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଜୀବନର ତତ୍ତ୍ୱ, ସମାଜରେ କିପରି ଚାଲିବାକୁ ହବ, ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତି ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ମ୍ୟାଡାମକୁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଭକ୍ତିଭାବ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଧଳ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି।
कंप्यूटर विज्ञान विभाग मिस लिप्सा महाराणा मैडम को मध्य धन्यवाद अर्पण करने को चाहिए। मैडम सभार प्रारंभ में स्वागत संगीत गान करी सभा कार्य प्रारंभ सूचना देते। यापर आम ओडिया भाषा साहित्य विभाग अध्यापक वाल्मीकि करुआ महोदय को कृतज्ञता जनइबी। महाशय दीर्घ समय धरी अति सुंदर भाव कार्यक्रम टी संयोजना करुथिले। यापर मु मेजर डॉक्टर जयदेव सार को मध्य कृतज्ञता जनइबी। सार समस्त को जोड़बार सफल होउचंती। प्रति थर भली एथर मध्य आमको समस्त को जोड़ी सार पाखरे कृतज्ञता ज्ञापन करुछि, साधुवाद जनाउछि। परिशेष रे धन्यवाद देवाकू चाहिए आज सभारे उपस्थित समस्त भाषा साहित्य प्रेमी बंधु, अध्यापक अध्यापिका, गवेषक गवेषिका, छात्र छात्री समस्त को आपण मानकर उपस्थिति कार्यक्रम को साफल्यमंडित करिछि। समस्त को हृदय कृतज्ञता ज्ञापन करुछि, धन्यवाद अर्पण करुछि। जय मां माणिकेश्वरी, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रत सर, खूब सुंदर भाव में आपण धन्यवाद अर्पण कले। वर्तमान मु पुणी थरे अनुरोध करी लिप्सा महाराणा को से आज यही सभा शांति पाठ करी कार्यक्रम टी को समाप्त करेंगे। लिप्सा नहीं बोधे प्रत्याशा मैडम कर देबे। प्रत्याशा मैडम शांति पाठ कर देबे। लिप्सा बोधे नहीं। सर प्रणाम। सर मु कर दउछे। ओके ओके। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रही कार्यक्रम रे आमे सभाटी को एठी सांग करूछु। बहुत बहुत धन्यवाद। एट सरीबा किंतु गोटे हाथ उठुची कोन प्रश्न सेठी सुनी दबा किंतु कार्यक्रम एट सरला। जदि अछि ताहले प्रश्न गोटे अछि कोन हाथ उठीची। डॉक्टर दीनबंधु साहू सर करा बोधे किछ हां प्रश्न। ना डॉक्टर दीनबंधु साहू सर तो बढ़िया कॉम्प्लीमेंट देले एवं सर को नमस्कार कले। सर किछि कहबे कि? सर मीटिंग छाड़ी सरलेनी। हाँ 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 छाड़ी देलेनी। आज वास्तविक पूरा चमत्कृत कर देले मैडम पॉलिसी पटनायक। बहुत बहुत बढ़िया लगिला। अप्रस्तुत हिसाब रे माने जे भली आपण प्रस्तुति कले माने हमर सामने रे वास्तविक बहुत सुंदर एवं अभिनंदनीय थिला। आओ 3 वर्षर जो माने शेष सेशन रे आपण एते सुंदर करी आम मान को शुणेले से निश्चित भाव में मु कन्वीनर हिसाब से आपन को मान हृदय सहित धन्यवाद ज्ञापन करुछि। धन्यवाद तो सरीगलानी तथापि 3 वर्षर सर सर नहीं पॉलिसी आज संभाल सर आपन आशीर्वाद सर। तेणु जहाँ कहली 3 वर्ष भितर 3 थर आमे वक्ता को पाइने। गोटे थर जगन्नाथ तांकर जे मुख्य सेवक कहबार थिला तांको अटकई देले ठीक 5टा बेले छाड़ले भितर किंतु से दिन मध्य बंद ही नहीं। आउ थरे सेमती वक्तांकर लागिला नहीं। माने जमा कनेक्टिविटी आसिला नहीं से मध्य जाइथिला और आज पॉलिसी को कांधरे गला किंतु आशीर्वाद होची
जे उत्तिष्ठत माँ माणिकेश्वरी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त जमिति केही ना केही निश्चय आसी संभाली नब उत्तिष्ठत बंद हब नहीं। आज्ञा सर सत कथा सर सत आज्ञा कथा। सर आज तो आज पल्ली मैडम को माने बेस्ट परफॉर्मेंस थिला, एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस थिला, बहुत बढ़िया लगिला। माने मात्र 2 मिनिट 4 मिनिट पूर्व सार कहले किंतु तथापि मैडम जेभली भाबरे माने कहले वास्तविक मु तो अभिभूत हो पड़ली। बहुत बढ़िया जा हो सार कहला बोले आम प्रति आशीर्वाद अच्छी, माँ को आशीर्वाद अच्छी, कहीं ना कहीं माने आगे तेणु होउछंती। केमती तृतीय नयन कथा कहला भली मु बोधे काली कही जयदेव एथरर सार पूरा कार्यक्रम ओडिया डिपार्टमेंट करियो। हाँ कही सार कही तो आज्ञा पल्ली मैडम बाकी थिले, पल्ली मैडम वर्तमान माने मुंडन कर दिले सर आपको आशीर्वाद आज्ञा सर बढ़िया बढ़िया नहीं ठीक जଣା अच्छे नहीं बहुत प्राय सुंदर बहुत वयस्क लोक नौचे से सार ठीक भाव में पाइबा सेटा गोटे बड़ कथा। हाँ सर आउ जेहेतु हम 1930 ऑनलाइन जाउचे 1939 सर सर जन्म 1939 कम वर्ष हेलानी कि सर ठीक अच्छे बढ़िया अच्छे आउ जाओ थरे 3 वर्ष सरीगला आमे तांको नबा कारण से किछि नहले ओडिया डिपार्टमेंट रो गोटे सेमिनार रे तांको ऑनलाइन नै किरि सुनिबा। आज्ञा सर निश्चय सर सर ठीक सर हो ना सर रहिलु सर तांकर प्रवेश टिके एथिरे आउ अधिका आज्ञा सर निश्चय मु तांकोटु सुनिबा। हाँ आज्ञा सर हो हो सर आउ थरे बहुत धन्यवाद। रहिबा सर आज्ञा सर प्रणाम करछु सर प्रणाम हाँ समस्त को धन्यवाद आउ रहुछु नमस्कार थैंक यू नमस्कार सर प्रणाम सर। प्रणाम सर।